El primer yom. We only have a couple of hours to be with you. Solo tenemos unas cuantas horas para estar con ustedes. So we're going to ask you if this ministry has truly mattered in your life. Y queremos pedirles que si este I ministerio mean, really mattered. realmente les ha importado en su vida. And been a key integral part of being taught and discipled in the Word and in the faith. Y si ha sido una parte integral de ser instruidos y enseñados en la palabra y en la fe. On this Yom Rishon, En este primer yom. then I'm going to ask you to go to your Blue Pay link Les voy a pedir que vayan a su conexión de Blue on Pay. the radio page and also one on the television page. En la página de la radio y en la página de televisión. Or on our website, you can go directly to the Resource Center O en nuestra página web pueden ir directamente a nuestro centro de recursos and choose your level of monthly support. y escoger su nivel de apoyo mensual. I've heard from people in Canada, and I've heard from other people say, hey, listen, very soon we're going to be joining you as a monthly partner. He oído de personas en Canadá y en otras partes que me dicen que prontamente se van a unir con nosotros como afiliados mensuales, Financially. financieramente. And so far I haven't heard from you. Y hasta el momento no he oído de I've got a ustedes. few promises, Tengo unas cuantas but I haven't promesas, heard from you. pero no he oído de And ustedes. unfortunately, I can't put promises into the bank. Y tristemente no puedo poner promesas en el banco. They'd be too busy laughing at me. Se estarían riendo, estarían demasiado ocupados riendo de mí. So promises and goodwill intention Así que las promesas y las Tov intenciones cannot be put into the bank. no se pueden poner en el And we banco. must never take things for granted, whether it's our families or our spouses or the ministries that have been raised up in the days of Elijah. We cannot take for granted that they'll always be there. They may or may not always be there, but the point is you have to do your part and let Yahuwah make sure that those ministries remain. Y no debemos de echar de menos o despreciar que ciertos ministerios o ciertas personas o aún nuestras familias siempre van a estar ahí, porque no siempre van a estar ahí. Hay que aprovechar las cosas y gozarlas cuando están presentes. Please invite, so thank you for going to Blue Pay, and your giving is secure. Por favor, And safe. inviten amigos y familiares, y toda va por dar a través de Blue Pay, donde está protegido su diezmo y su ofrenda. I want to give Yahuwah praise Que quiero darle exaltación a for Yahuwah providing us with our brother in Brazil, por proveernos con nuestro fraterno en Brasil, and through his monthly commitment, y a través de su compromiso mensual we'll be able to bring in a porta potty podremos traer un baño portátil for the men, para los hombres, because we can't have 30 people, 40 people, whatever Yahuwah sends here, porque no podemos tener a 30 personas o 40 personas o las que sea que él traiga aquí using a single bathroom. usando un solo baño. So somebody may not see that as ministry, but I sure do. Y And I algunos believe quizás, if you had to pee, you would see that as ministry also. algunos quizás no vean eso Just como, because you're not here doesn't mean that when I ask you to help, that it's not important. algunos quizás no vean eso como ministerio, pero yo sí lo veo, y ciertamente si ustedes estuvieran aquí y necesitaran usar el baño, igual lo verían como un ministerio. So praise Yah. Así que exaltados When sea Yah Yah. ministers, Cuando Yah ministra, He ministers to all our needs. él ministra a todas nuestras Emotional, necesidades, spiritual, emocionales, and espirituales physical. y físicas. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahweh. Because everybody will meet Yeshua, Porque todo el mundo conocerá a Yahshua, either as loving, gentle Savior, ya sea como un redentor amable y or as a gentil, white throne, harsh o como un white throne judge. juez en su trono blanco y duro. You know, people are talking now, it's trending, La gente está hablando, está de moda, the medical condition of the comedian Joan Rivers. la condición médica de la comediante No. Joan If Rivers. there ever was a heathen woman, Si hubiera alguna mujer pagana, it's her. es ella. And yet, there's always hope for redemption. Y sin embargo, siempre hay esperanza para la redención. And the amazing thing is, these people who mimic and laugh and reject and mock the things of Yahweh, Y la cosa asombrante es que estas personas que se burlan, se ríen y
menosprecian las cosas de Yahuwah, every one of those mockers and scoffers todas esas personas, esos burladores, in the last days, like Joan Rivers, tal como Joan Rivers, like Robin Williams and others, como Robin Williams y who otros, say, where is the sign of his coming? que decían, ¿dónde está la señal de su venida? Since the fathers have fallen asleep, all things remain the same. Desde que los There's no papás, Savior, there's no King of the Jews, no one's coming except dinner, Kentucky Fried Chicken. That's the only thing that's being delivered. desde que nuestros ancestros están durmiendo, nada ha cambiado, no hay esperanza de nada, nadie está por venir. Guess what? ¿Qué creen? Every scoffer and mocker of the Besorah Todo burlador todo burlador del Evangelio will meet Yeshua. conocerá a But they're Yeshua. just not going to meet him as a very nice man. I'm sorry. They're just not going to meet him as a very nice man. Pero no lo van a conocer como una persona muy amable. They're going to meet him as the harsh Lo van a conocer como la persona dura, shofet, el juez duro, judge. el juez If you want to severo. meet the Creator Savior as a kind, gentle, forgiving, and pardoning Holy One, Si quieren conocer a nuestro Redentor como el now is the amable, time. el que perdona, el que es suave, Now is the hour. este es el momento, este es el tiempo. Today is the day of salvation. Hoy es el yom de la ayuda. The New Testament is not a commentary El Nuevo Testamento no es un comentario on the Torah. acerca de You've Torah. heard that many Messianic teachers and Hebrew Israelites say that. Han oído a muchos maestros y israelitas nazarenos decir eso. It's not a testimony. No es un testimonio, It's not a commentary. no es un comentario, It's not a midrash. no es un midrash. That is a lie from the enemy. Esa es una mentira del enemigo. It is the power of Yahweh to save Es el poder de Yahuwah para redimir and to circumcise human beings' hearts y de circuncidar los corazones de la so humanidad that their hunger and desire is to stop sinning para que su hambre y su anhelo sea dejar de pecar and inherit His presence y heredar su and His presencia future y su futuro and His eternity y su perpetuidad and His love y su ahabá, su amor and His y mansions. sus mansiones. It is the power of Yah Es el poder de Yahweh to salvation. a la redención. Romans 1:16. Romanos To the 1:16. Jew first and then to the non-Jew. Primero al The Yahudí y The, luego al que no es Greeks and the Yahudí. Arameans A los griegos y a los and the arameos rest of the world. y al resto del mundo. So when someone tries to cheapen or water down Así que cuando alguien intenta diluir and belittle y menospreciar the Brit Hadashah al Brit by Hadashah, calling it a al commentary llamarlo un or a comentario midrash o un midrash or some guidelines o algunas guías to do Torah, para hacer Torah, you understand that's the devil ustedes entienden que ese es el enemigo. coming in nice scholarly packages. I don't care if they graduated from a university in Georgia or in Tennessee or I'm not, that shouldn't impress us. Viniendo en paquetes de eruditos y de personas aprendidas que se graduaron de varias universidades, eso no debería de impresionarnos. You could be a master of Greek Uno puede ser un maestro del griego and still wouldn't not be able to differentiate Yeshua's voice y de todos modos no poder diferenciar la voz de Yeshua from the voice of Kermit the Frog. de la voz de la rana Kermit. That don't mean nothing. Eso no quiere The decir problem nada. with you El problema con and the ustedes problem with most of us y el problema con la mayoría de nosotros is that we're impressed es que nos with impresionamos knowledge. con el And I've seen conocimiento. a lot of women very sexually attracted. Y yo veo a muchas mujeres muy atractivamente atraídas, sexualmente Not atraídas, just to good-looking men, no solo a hombres guapos, but smart men. pero a hombres inteligentes, Geniuses. a genios. A lot of geniuses have a lot of women. Muchos genios tienen a muchas mujeres, Like that guy, the musician, como ese músico, Leonard Cohen. Leonardo Cohen. He needs a fly swatter Él necesita un to matamoscas keep all these women away. para mantener estas mujeres lejos. He's a poemic genius Es un genio poético and a musical genius. y un genio músico. See, you don't have to be good looking to have a lot of women. Uno no necesita ser guapo para tener a muchas I can mujeres. say something, but I won't. So
we will all meet Yeshua. Todos vamos a conocer a Yeshua. The New Testament is not the Torah or the Midrash on the Torah. That is so prevalent in Messianic circles, and it is the web of Satan that is spinning that. El Nuevo Testamento no es comentario acerca de Torah y son las mentiras del enemigo que están tejiendo eso. Of course, the devil wants to turn the Brit Hadashah Por supuesto que el enemigo quiere convertir Brit Hadashah from the dunamas de el dunamas to break a stony heart para quebrantar un corazón de piedra into another Assyrian commentary on the calendar, hacerlo otro comentario escenio sobre el calendario or another commentary or midrash o otro comentario o midrash or biography o biografía of Rabbeinu Yeshua de nuestro rabino Yeshua, ben Yosef, hijo de Yosef, who many of these same people que muchas de estas mismas personas claim were not born of a virgin. dicen que no nació él de So una it virgen. is the biography Así que es la biografía. the devil says through all these so-called Hebraic leaders. Dice el diablo a través de todos estos tal llamados líderes hebreos. It is the biography Es la biografía of Rebbe, del rabino, Rebbe, del rebí, Yeshua, Yeshua, ben Yosef, ben Yosef, who taught us quien nos dijo how to keep Torah. cómo guardar Torah And he came y que vino to teach us a enseñarnos how to keep Torah. cómo guardar You Torah. lying devil. Es un diablo mentiroso. That's a lie from the pit of hell. Esa es una mentira de la profundidad Yeshua del didn't come to infierno. teach us how to keep Torah. Yeshua no vino a enseñarnos cómo guardar You Torah. lying demon. Demonio mentiroso. He kept it Él lo guardó because we couldn't. porque nosotros no podíamos. He fully pleased Abba Él completamente complació a su Abba because all our porque righteousness toda nuestra rectitud fell short. cayó corta. And it fell so short that it wasn't even clean mess. It was menstrual napkins. Y cayó tan corta que era, Sickness. se compara, Menstrual napkins, Isaiah 64:6 speaks of sickness. se compara a trapos menstruales que simbolizan enfermedad. That's religion. Esa es religión. Every attempt to get his attention. Toda intención de conseguir su atención. Every attempt to get Yahweh's attention. Toda intención de conseguir la atención de Yahuwah. Apart from the righteousness of his son Aparte de la rectitud de su hijo being given to you que se está dando a ustedes. is a sickness. Es una enfermedad. That means all the isms, Eso quiere decir que todos los Leninism, ismos, Marxism, capitalism, Judaism, Catholicism, Protestantism, all the isms todos los ismos, catolicismo, judaísmo, protestantismo, are menstrual napkins, son trapos which menstruales symbolize sickness or the sickness of man thinking que simbolizan la enfermedad o la enfermedad del pensamiento del hombre, that he can please Yahweh, pensando que él puede complacer a Yahweh, apart from the gift or the covering aparte de del regalo o la cobertura that comes down from the Shamayim. que baja del Shammai, Even the Ben Adam who is in the Shamayim. aún el hijo del hombre que está en el Shammai. So I don't know, I did not plan any of this. I did not think about this. I had a good night's sleep. I did not stay up all night waiting to say this to you. Yo no planeé esto, yo no perdí nada de sueño, no estuve despierto toda la laila pensando en qué decirles y cómo planear decirles todo esto a ustedes. But I believe the Ruach HaKadosh Pero creo que la Ruach HaKadosh is obviously saying this to you. está obviamente diciéndoles Let me esto say a it again in ustedes. case you're sleeping and you're on Pacific time. Déjenme decirles en caso de que estén durmiendo y estén en tiempo pacífico. Yeshua was not sent Yeshua no fue enviado to teach us Torah. a enseñarnos Torah. That is absolute a lie from the pit of hell. Esa es absolutamente una mentira Sí. de la profundidad del infierno. There were plenty of Torah teachers. Habían muchos maestros de He Torah. came as the lamb. Él vino como el As the cordero, lamb that was slain el cordero que murió before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. And through his example, Y a través de su ejemplo we learn Torah aprendemos Torah by following him, al seguirlo a él, by doing what he did, al hacer lo que él hacía, by
by saying and believing and doing what he did. Al hacer y creer y imitar lo que él hacía. Because he is the king of right. Porque él es el rey de la And if we want to be made right before Y Yahweh, si queremos ser corregidos delante de Yahweh, we have to do what he did tenemos que hacer lo que él hacía and only receive teaching y solo recibir enseñanza from him. de él. Any teaching Cualquier enseñanza that does not come from him que no venga de él is a waste of our time es un desperdicio de nuestro and tiempo can only deceive y us. solo puede engañarnos. So it behooves us not only to lift up Yeshua all the time, Así que nos debería de importar no but to solamente, believe only what he says. no solamente levantar a Yahshua todo el tiempo, That's why I finally decided pero creer lo que él dice, y es por eso que he finalmente decidido to drop the teachings of everyone tirar todas las enseñanzas, todas, except Yeshua. excepto a Yahshua. That includes Joseph Smith. Y eso incluye a José Smith. Because I'm thinking, why do I need anybody's teaching Porque estoy pensando, ¿para qué necesito yo las enseñanzas de cualquier otra persona? unless they are a vehicle or a vessel Solo que sean una comunicación for what Yeshua did and said? para lo que Yahshua hizo y dijo. So who are the ones we should be listening to? Así que ¿a quién debemos de estar oyendo? Those who teach what Yeshua said. Aquellos que enseñaron lo que Yahshua So that a dijo. true servant or teacher of Yeshua, Para que un siervo real de Yahshua it just repeats simplemente repite what he said. lo que él dijo. Doesn't change it or interpret it, but just repeats No lo cambia, no lo interpreta, simplemente lo repite. what he said. Repite lo que él decía. You're coming to you in a live Bikurim service. Estamos viniendo a ustedes en un servicio en vivo, Bikurim, Yom de Rishon. primicias, en este primer Yom de la The first semana, day of the week, from Goshen Betzafon desde Goshen Batzafon, in beautiful sunny McClenny, Florida. en el precioso y brillante McClenny, Florida, Home of the Nazarene Israelite community, casa de la comunidad nazarena israelita, where people live and worship together en donde la gente vive y adora unánime throughout the week a través de toda la semana in Yeshua HaMashiach en Yahshua el Mesías and in his ways. y en sus caminos, Focusing in on the two greatest commandments. enfocándonos en los dos principales mandamientos. Part 3 of the message we began a couple of weeks ago, La tercera parte del mensaje que iniciamos un par de semanas atrás, entitled The United States and Europe titulado Los Estados Unidos y Europa in Prophecy. en la profecía. So please, Así que por favor, if you hear what the Ruach is saying, si oyen lo que la Ruach está diciendo, just because the Messianic movement is repeating this, solo porque el movimiento mesiánico esté that the repitiendo New esto, Testament is some kind of a commentary. que el Nuevo Testamento es No. algún tipo de comentario, no. Please don't fall into that lie. Por favor, no caiga en esa mentira. It is the word Es la palabra that has the anointing que tiene la unción to break every yoke and every hard heart. para quebrantar, It is the good news, the power of the good news. para quebrantar todo yugo y todo corazón duro. Es el poder de las alegres nuevas. The Brit Hadashah El Brit Hadashah is the power es el poder of the good news. de las alegres nuevas. It's not just a biography No es solo una biografía of Rebbe Yeshua ben Yosef. del Rebbe Yahshua ben Yosef. I want to throw up. Me quiero vomitar. Biographies don't change people's hearts. Las biografías no transforman los corazones de la gente. This is the rock, Esta es la roca, the power el poder of Yahuwah de Yahweh for salvation. para la To redención. all who trust, A todos los que to confían, the Yehudim and to the Greeks. a los Yahudim y a los griegos. No biography can do that. Ninguna biografía puede You want a hacer eso. biography? Go watch Gandhi. Si quieren una biografía, vean a Gandhi. Okay, go read about Anne Frank. Lean acerca de Ana The Franco. Diary of Anne Frank. Ana Franco. Ana Franco. Don't compare the power of the Besorah No comparen el poder del Evangelio to a biography, a una biografía, like the rise and fall of the Third Reich. como el levantamiento y caída Don't del waste my Tercer time. Reich. No, Don't let the devil waste your time. no gasten mi tiempo y no permitan que el diablo gaste su tiempo. It is the power Es el poder that brings salvation que trae la redención to all who look for the Redeemer. a todos los que buscan al Redentor. I will turn around Ezekiel 39:2.
Voy a Ezequiel 39:2. And lead you forward, Islamic Caliphate ISIS, Y les for lack of a enseñaré better term. los lideraré hacia el califato islámico ISIS. And I will cause you to come from the northern parts of Israel, that's Syria, Assyria, all those Islamic areas. Can you repeat the chapter and verse? 39:2, Ezekiel Ezequiel 39:2. 39:2. And I will cause you to come from all these northern states, these northern parts, Y les causaré venir de todos estos estados norteños, de estas partes del norte, and bring you to the mountains of Israel. y los traeré sobre los montes de Israel. And I will smite the bow out of your hand, and I will cause your arrows to fall out of your right hand. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. I will defeat the Islamic Caliphate with the 8 principal men that we learned about last week in Micah. The Islamic Caliphate. Derrotaré el califato islámico con los 8 hombres principales de que aprendimos la semana pasada, And all your units, y todas tus unidades, and all the Islamic nations that make up the end time beast. y todas las naciones islámicas que componen la bestia de los tiempos finales. And you'll be given to the ravenous birds and fields, and birds and beasts of the field to be devoured. Y serán dados a las aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo. Te he dado por comida. You will fall openly on TV and on the internet. Caerás abiertamente sobre la televisión y el internet. You will fall in an open field. Caerás sobre I, Yeshua, will defeat the end-time Islamic Caliphate through my power and the 8 principal men that we read about. And you need to review part 2 if you missed it. Caerá sobre un campo abierto y necesitan repasar las primeras 2 partes si se las perdieron. For I have spoken, Por cuanto yo lo he says the hablado, Master Yahweh. dice el soberano Yahuwah. And then jump down to verse 7. And when I defeat Gog and Magog, or the Turkish Ottoman Empire, and the Assyrian anti-Messiah, the forces of anti-Mashiach, Y brincando al verso 7, physically and literally, cuando yo derrote a Og y Magog y todas las fuerzas islámicas físicamente y literalmente, in so doing, verse 7, en hacer eso, verso 7, I will make my Kadosh name known haré conocer mi nombre Kadosh in the midst of my people Israel. entre todo mi pueblo Israel, And I will not let them defile Yahuwah's name, my Kadosh name. y no permitiré que vuelvan a contaminar mi nombre I'll Kadosh. protect it and defend it. Lo protegeré y lo And they defenderé, will know that I am Yahuwah. y conocerán que yo soy Those Yahuwah. nations, those Gog and Magog nations, will know that the Almighty is not Allah, but they will know that I am not Allah, that I am Yahuwah. Esas naciones conocerán que yo no soy Alá, que soy Yahuwah. Verse 8, Verso 8, it will happen. acontecerá, It will be done. se cumplirá. We talked about that earlier. Hablamos de eso anteriormente, That the promises of Scripture are not like hope, that the world has hope. que las promesas de la Escritura no son como la esperanza que tiene el mundo. Our hope, the hope that Scripture speaks of, Nuestra esperanza, la esperanza de la que habla la Escritura, is a metaphor es una metáfora for guaranteed. para la garantía. So in other words, I have hope that I'm going to stop having headaches. Así que, por ejemplo, yo tengo la esperanza de dejar de tener dolores de cabeza. That's a human hope. Esa es una esperanza humana, But there's a scriptural hope. pero hay una esperanza escritural. The scriptural hope La esperanza escritural is a guarantee. es la garantía. Signed, sealed, delivered in eternity past, and then manifest in these last days. Firmada, sellada y entregada en estos tiempos postreros. Verse 8. Verso It 8. shall be done. Se cumplirá. This is the day, the Yom, Este es el Yom which I have spoken to you about. del que yo les he hablado. When all the enemies of Israel around, all the Islamic nations around Jerusalem will be defeated and destroyed openly. Cuando todos los enemigos que rodean a Jerusalén serán destruidos abiertamente. The same way you mocked me openly De la misma manera que se burlaron de mí and you replaced abiertamente me with Allah, y me reemplazaron con Alá. I will do what I will do to you Yo haré lo que yo les haré a ustedes openly, abiertamente, so you may see my power. para que puedan ver mi poder. And that you may know my name is not Aleph Lamed He.
Y para que puedan saber que mi nombre no es Aleph Lamed He, pero Yud He Vav He. sino que Yud He Wav He. Now, there are some Hay algunos who teach que enseñan one world government. el gobierno de un solo I'm mundo. going to address that in a little while. Y voy a hablar de eso en un momento. But based on this understanding, Pero basado en este entendimiento, the Mashiach, when he returns, will defeat the Islamic army, cuando el Mashiach regrese, derrotará al ejército islámico. and most will be destroyed. Y la mayoría será destruido. And these are the 200 million armies Y estas son los 200 millones ejércitos that in the book of Revelation que en el libro de Revelación cross the Euphrates. pasan por el Éufrates. Now, you'll hear many Bible teachers say that the 200 million army that crosses the Euphrates Y oirán a muchos maestros decir que ese ejército de esos 200,000 ejércitos is China. son China. That somehow China is going to join the Catholic Church Que de alguna manera China se va a unir con la Iglesia Católica from Europe desde Europa and attack Israel. y va a atacar a That is Israel. such nonsense. Eso es basura. In the history of Red China En la historia de la China Roja and Taiwan, y Taiwán, there has never been a beast empire nunca ha existido un imperio de bestia from there, de ahí. number one. Primero. Number two, they're not Y Chinese. segundo, no son chinos. Last time I checked, the Tigris and the Euphrates La última vez que yo chequeé, el Tigris y el Éufrates was where? estaban en In donde? Babylon, En Babel. right? Not in China. No en China. So when the book of Revelation talks about 200 million Así que cuando el libro de Revelación habla de 200 millones of all the Islamic ISIS de nations, todas las naciones islámicas ISIS, the end time caliphate, el califato de los tiempos finales, they're coming from parts of the north. están viniendo de partes del norte. Duh, look at a map. Vean un I don't mapa. see Babylon. That's why it's a mystery. Yo no veo a Babel, es por eso que es un secreto. Because Hal Lindsey and all the other, and Ed Van Impe and all the other prophetic teachers, the big high price, that have no problem getting $10,000 from their followers when I can't even get a toilet paid for. Y Because I'm teaching the truth. Jack Venine, Where the Euphrates is. You don't need to be a genius to know where the Euphrates is. uno no necesita ser un genio para saber dónde está el río Éufrates. But these folks, Pero estos you know, maestros, if Paula White or Jack Van Impe asked for someone to send in $3,000, si Paula White o Jack Van Impe piden que alguien envíe $3,000, instantly they get the help. instantáneamente reciben la ayuda. And I have to pull teeth. Y yo tengo que sacar dientes. Most of my students don't have teeth. La mayoría de mis aprendices no tienen dientes. So I wind up getting my hands, I have to try to pull dentures. Así que intento sacar Dentures. Dentes. dientes postizos. Dentes falsos. Dentes plásticos. Dentaduras. Dentes temporatos. I mean, it's ridiculous. Es ridículo. It's ridiculous. Es ridículo. The more garbage you teach, the more you can tell people that I am that their ministry is the connection to get rich, they'll give money. Por más basura que enseñan y dicen que su ministerio es la conexión para enriquecerse, van a recibir dinero. Everybody knows Todo el mundo lo sabe. that the Euphrates is in Iraq. Que el Éufrates está en Irak. Saddam Hussein knew it and he didn't even believe in the Bible. Saddam Hussein lo sabía y él ni siquiera creía en la Biblia. Now go to Jeremiah chapter 50 Vayan a Jeremías capítulo 50, and verse 46. verso 46. We read the following. Leemos lo siguiente. Yirmiyahu 50 Jeremías capítulo 50, and 46. verso 46. Why would the Chinese attack Israel? ¿Para qué van a What atacar kind of los chinos nonsense is that? a Israel? ¿Qué tipo de basura es esa? If anything, they would attack the places that have the oil. Si algo, atacarían los lugares que tienen el petróleo. At the noise of the capture of Babel, Al grito de la toma de Babel, the entire earth
is moved. La tierra entera se movió. And the tembló. cry of Babylon Y el clamor de Babel, going down and sinking and being hundiéndose destroyed y siendo destruida, is heard among the nations. se oyó entre las naciones. Here the anti-Mashiach forces will be routed and destroyed. Aquí las fuerzas antimesiánicas van a ser unidas y The destruidas. world will hear and be shocked. El mundo oirá y se asombrará. Because according to the world, the defeat of the power of the oil machine is impossible. Porque de acuerdo al mundo, la derrota de esa máquina de petróleo es imposible. In Yirmiyahu chapter 50 verse 23, En Jeremías 50, verso the 23, reason the whole earth is shocked la razón por la cual la tierra entera se asombra is because we say that the hammer of the entire earth es porque dicen que el martillo de la tierra entera has been cut in pieces by the return of the Son of Elohim. ha sido destruida por Oh, el regreso oy del vey. Hijo de Elohim. Oy vey. How has Babel become a desolation ¿Cómo se ha convertido Babel en desolación among the nations? entre las naciones? How has the hammer of the whole earth ¿Cómo es que el martillo de toda la tierra been cut and broken? se ha cortado y se ha quebrado? The hammer of the whole world El martillo del mundo entero is a reference to the false religion of Babylon, es una referencia a la religión falsa de Babel, which is primarily Islam, que primordialmente es el Islam, that troubles the whole world que and molesta hammers al it mundo into fear and hammers it into submission Que lo and martilla. hammers it into terror. en temor, en sumisión, en terror. The religion from Iran, Iraq, Saudi Arabia, parts north of Israel is, and then other parts around Israel, is the hammer La religión de Irán, de Irak, de Arabia Saudita, partes del norte de Israel y otras partes del mundo es el martillo that steals, kills, and destroys. que roba, mata y destruye Anything it desires to, todo lo que quiere and comes only to steal, kill, and y destroy. viene solo a matar, destruir As y bad as the robar. Roman Catholic Church is, there is some good in it. Así de mala como fue la Iglesia Católica, hay algo de todo en ella. There's a few things that are salvageable. Hay unas cuantas cosas que se pueden It is not the rescatar. hammer of the whole earth. No es el martillo de la tierra It doesn't entera. hold the whole world in fear. No sostiene a todo el mundo en It doesn't temor. threaten the whole world with murder. No amenaza al mundo entero It con doesn't threaten the whole world asesinatos. with suicide bombings and beheadings. No amenaza al mundo entero con bombas suicidas y con degollar a la gente. They control the nations through fear, Controlan a las naciones a través del temor, through oil, a través del petróleo, through no buying and selling, a través de no comprar y vender, no prosperity, no ability de no crecer, de no tener habilidad for fuel, para tener oil, para tener petróleo, unless they receive the mark of the beast. solo que reciban la marca de The la mark of the bestia. beast La marca de la bestia is the number es el número of those who follow de aquellos que siguen, him. lo siguen a él. It's not a number. No es un número, It is the number of a man. es el número de un hombre. 666. 666. What is the number of a man? ¿Cuál es el número de un hombre? It is the number of the multitudes Es el nombre de las who multitudes follow him. que lo siguen a él. His mark. Su marca. This man is the one responsible Este hombre es el que es for responsable putting the mark por poner la marca on anyone who wants to fill up their car, sobre todos aquellos que quieran reponer fill su up their carro de truck for gasolina, business, fill up their lawnmower. llenar sus cortadoras de césped. Anybody who wants to receive deliveries of milk and butter and groceries at the supermarket, the 18-wheeler must receive their oil Cualquiera que quiera recibir And- entregas de leche, de cualquier otra cosa que tenga que ser transportada, necesita recibir la marca de su and petróleo in some manner pledge allegiance. y en alguna manera dar su alianza
to the mark of the beast. a la marca de la bestia. And everybody knows that the mark of the beast is Bismillah, Y todo el mundo sabe que la marca de la bestia es Bismillah, in the name of Allah. en el nombre de Alá. That is the mark. Esa es la marca. Yahuwah has allowed the hammer to strike the nations Yahuwah ha permitido que el martillo golpee las naciones, because these nations have betrayed him porque estas naciones lo han traicionado and turned their backs y han volteado sus espaldas and backslid y se han resbalado into diverse idolatry. a varios tipos de idolatría. Babylon has never fallen. Babel nunca ha That's caído. why it's a mystery. Es por eso que es un secreto. Make no mistake. No cometan el error Babylon has never fallen. de pensar que Babel ha caído. Nunca ha caído. When the Medo-Syrians, Cuando the Medo-Persians los medopersas conquered Babylon, conquistaron a Babel, ancient Babylon, a la Babel antigua, in about 400 BC. cerca del año 400 BC. They incorporated Babylon Incorporaron a Babel into the new Medo-Persian Empire. al nuevo imperio medopersa. When Alexander conquered the Middle East, Cuando Alejandro conquistó al Medio Oriente, there were quadrants of the Greek Empire habían cuadros del imperio griego that encompassed ancient Babylon. que rodeaban o incluían a la Babel antigua. From the last 2,000 years De los últimos 2000 años until the present time, hasta el tiempo presente, Iraq and Iran, Irak y Irán, Turkey, Turquía and Saudi Arabia y Arabia Saudita, are all Nimrod's original Babylon. todos son la Babel original de Nimrod. We as Bible believers like to talk Nosotros como creyentes de la Escritura nos gusta hablar about biblical Israel. acerca del Israel escritural. That biblical Israel includes Lebanon, Que el Israel escritural incluye al Jordan, Líbano, a Jordania, Iran, Irán, Iraq, Irak. and that's true. Y eso es cierto. But we also fail to talk about as believers Pero igual como creyentes fallamos en hablar, that biblical Babylon, decir que la Babel the escritural, land of Nimrod, la tierra de Nimrod, included everything that you see on the map today that is not called Babylon. incluía todo lo que se ve hoy en el mapa que no se llamaba Babel. And so what defines Mystery Babylon is not the Catholic Church Y lo que define al secreto de Babel, or the a la governments, Babel the secreta, Western governments. lo que define a la Babel secreta no es la Iglesia Católica o los gobiernos occidentales. Mystery Babylon is defined by our ignorance La Babel secreta se define por nuestra ignorancia. because we're looking for an end-time empire Porque to be revived in Rome. Porque estamos buscando que un imperio de los tiempos finales se revivifique en Roma. And it's a mystery that because if you take a modern world map, Y es un secreto porque si uno toma un mapa you mundial, won't find Babylon. no va a encontrar a Babel. So, and the devil says that's because Babylon was judged. Y el diablo dice, eso es porque Babel fue juzgada. And the devil says that's because Babylon was destroyed. Y el enemigo dice que fue porque Babel fue destruida. Anybody that lives in the Middle East Cualquier persona que vive en el Medio Oriente knows that Babylon sabe que Babel was judged fue juzgada, and never destroyed. pero que nunca fue destruida. Babylon has never, these scriptures Babel nunca, en estas escrituras, in Jeremiah 50, en Jeremías capítulo 50, Ezekiel 39, Ezequiel 39, Gog and Magog Gog y Magog, have never come to pass. nunca se han, It's like saying, se han realizado. it's like saying 9/11 Es como decir que el 9/11 destroyed New York. destruyó a Nueva York. Is that true? ¿Es eso cierto? And everybody runs around saying New York doesn't exist. Y todo el mundo corre diciendo que Nueva York no existe. Is that true? ¿Es eso cierto? No. No. New York has never been destroyed. Nueva York nunca ha sido destruido. 9/11 did not destroy New York. El 9/11 no destruyó a Nueva York. Same here. Lo mismo aquí. Babylon has never been destroyed Babel nunca ha sido destruido. until Yeshua returns to do the job himself. Hasta que Yeshua regrese a hacer el trabajo él mismo. And it's a mystery Y es un secreto. because today there is no Babylon. Porque hoy no hay Babel. They're just city-states Simplemente hay ciudades with new estatales names. con nuevos nombres.
And these Islamists from ISIS, Y estos islamistas de ISIS, they know this. ellos lo saben. And they're trying to take all these parts. Y están intentando tomar todas estas partes. Ezekiel 39:2. Ezequiel 39:2. All these northern parts. Todas estas partes norteñas. And put them back Y together unirlas de nuevo under Sharia law. bajo la ley Sharia. I know what I'm talking Yo about. sé de lo que I've estoy been hablando. teaching this for 15 years. He estado enseñando esto por 15 años. Do you know what you're talking about? ¿Saben ustedes de lo que están ustedes hablando? Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea Yahuwah. Now we'll see more of these armies Y veremos más acerca de estos ejércitos that team up with Yeshua, the 8 principal armies and the 8 principal leaders, que se unen con Yahshua, los ejércitos principales y los líderes to principales, destroy the anti-Mashiach nation. para destruir a las naciones antimesiánicas. And for that we're going to go to Daniel Y para ello vamos a ir al libro de Daniel 11 and 30. 11:30. Daniel Daniel, chapter 11 and verse 30. capítulo 11, verso 30. And this is a very deep prophecy and it will take us some time. Y esta es una profecía muy profunda y nos va a llevar algo de tiempo. For the ships of Chittim Por cuanto los barcos de Shittim shall come against him, vendrán en contra de él, against the anti-Mashiach. del antimesías. Therefore, in historical context, Antiochus Epiphanes, in an end-time context, the Islamic anti-Messiah. Both. It has these are dual prophecies. Esta es una profecía doble, está hablando de Antiochus Epiphanes y de la bestia de los tiempos finales. And the ships of Chit will come against him, Y los barcos de Shittim vendrán en contra de él, and he will be grieved. y él He will return. se contristará, regresará, He will be angry against the Kadosh Brit. se enojará en contra del Brit Kadosh. That's the Brit Chadashah and the Brit of Torah. Ese es Brit Hadashah y el Brit And de the Brit Torah. that Yahweh made with Am Yisrael. Y el Brit que Yahuwah hizo con el pueblo de And he Israel. will act. Y actuará, He will return. regresará, And consider and favor y considerará y favorecerá those who forsake a aquellos que abandonan the Brit, the covenants with Israel, los convenios con Israel as they convert al convertirse to Allah, a Alá, Islam, al Islam, and take the mark of the beast. y tomar la So marca de la the bestia. anti-Mashiach favors Así que everyone antimesías favorece a todo mundo who forsakes the Kadosh Brit que abandona el Brit Kadosh and the Kadosh people. y al pueblo Kadosh, And he returns to them y regresa a and ellos considers them with y favor. los considera con favor. Even we see that today. Y lo vemos aún The hoy. people who live El pueblo que vive and don't lose their head y no pierde su cabeza are the people who swear love es el pueblo que jura en la jaba del amor for Allah para Alá and love for the Quran. y el amor por el Corán. Those are the people Esa es la gente who are favored. que es favorecida. Convert Se convierten or die. o mueren. That is the plan to establish the end-time Islamic caliphate as we see in the news today with ISIS. Ese es el plan para ISIS is a new establecer- name for the same plan. Ese es el plan para establecer el califato de los tiempos finales y el nombre ISIS es un nombre nuevo para el mismo plan. The same plan. Es el mismo plan. But now it's ISIS. Hoy se llama It ISIS. used to be called the Ottoman Empire. Antes se llamaba el Imperio Otomano. It used to be called the golden dream of Islam. Se llamaba el sueño de oro del Islam. Satan's not stupid, Satán no es tonto, but the plan is the same. pero el plan es el mismo. It's a one world government based on Saudi Arabian laws. Es un gobierno mundial basado en leyes de Arabia Saudita. And they don't care how many Muslims they have to kill Y no les importa a cuántos musulmanes tengan que matar to establish this caliphate. para establecer este califato. Not just non-believers, No solo- but Muslims. No solo de incrédulos, pero de musulmanes. Now, who's going to oppose the anti-Mashiach? ¿Y quién va a oponerse al antimesías? Well, let's go to verse 31. Vamos al verso 31. Forces or armies shall be mustered by him. They shall pollute the Kadosh place. So the end-time Islamic beast favors those who deny the Brits and who convert
to Allah, and he will pollute the temple, the rebuilt temple, the Kadosh place of Israel's strength. And he, along with the other Islamic nations, in other words, this caliphate, this group of Islamic nations, notice it's not just the anti-Messiah who's leading the Islamic nations, but it's also the other nations who are coming with him. If you see in Daniel 11:31, you'll notice in Daniel 11:31, you will notice that it is the anti-Messiah. You there? I'm going to wait for our translator. In Daniel 11:31, en Daniel 11:31, it is they, ven que son ellos, not just he, no solo él, ellos, that the Islamic Confederacy, que la Confederación Islámica, that takes away the daily que sacrifice, quita las ofrendas continuas de cada uno, and sets up and spreads the abomination of desolation. Y establece y reparte la abominación desoladora. And Yeshua said, when you read Daniel, y Yeshua dijo, cuando lean a Daniel, and you understand the abomination of y desolation, comprendan la abominación desoladora, you will understand comprenderán end time prophecy. la profecía de los tiempos finales. He even told us in Matityahu 24, Nos dijo él aún en Matityahu 24, let him that wants to understand prophecy que aquel que quiere entender profecía read the book of Daniel, lea el libro de Daniel, that the end time beast que la bestia del tiempo final comes from the Middle East. viene del Medio Oriente. The forces, Las fuerzas, see if we notice verse 31. ven si notan el verso 31. So you see the tension. Así que noten la tensión, Notice, noten verse 31, verso 31. there are forces Hay tropas, fuerzas mustered que se reúnen by Islam, por el Islam. those who commit the abomination of desolation, Aquellos que cometen la abominación desoladora. versus En contra the ships of Chittim. de los barcos de Chittim. Okay, so the end time battle Así que la batalla de los tiempos finales is the equipo es the team of Chittim de Chittim versus en contra the team del equipo of Islam. del Islam. And the battle is over life Y la batalla se trata de la vida and death. y la muerte. Okay? And then we see in verse 32 that the Islamic team Y luego vemos en el verso 32 que el equipo islámico will do wickedly against the covenant. hará malvadamente en contra del convenio. And will, through peace and war, Y a través de la tranquilidad y la guerra come against vendrá the people of Israel en contra de la gente de and Israel renewed covenant Israel. y el pueblo del convenio But the renovado people de who Israel. know their scriptures Pero la gente que conoce sus and who escrituras know Yahuwah y que conoce a will Yahuwah be strong será fuerte and do mighty exploits. y hará grandes hazañas. So we don't have to be scared of the last days. Así que no tenemos que tener temor en estos últimos We have to tiempos, know who the enemy is. sino que tenemos que saber quién es el enemigo. We don't have to fear them No tenemos que or be temer afraid of them, ni tener temor de ellos, but because we will be strengthened porque seremos fortalecidos and we will do mighty acts. y haremos grandes obras. Baruch Hashem Exaltado sea Yahuwah. Yahuwah. We will be strengthened Seremos fortalecidos and we will do mighty acts y haremos to grandes stand against cosas para estar en contra this evil. de esta maldad. Let's get back to Chittim. Regresemos a Chittim. Daniel 11 verse 30. Daniel 11:30. According to the Holman Bible Dictionary, De acuerdo al diccionario Holman de la Biblia, Chittim Chittim o or Hittim, Hittim was a tribal name era un nombre tribal for the island of Cyprus. para la isla de We Chipre. read about that yesterday. Ayer leímos de ella. Barnabas Barnabá was from the island of Cyprus. era de la isla de Chipre. The island of Cyprus is sometimes spelled Chittim. La isla de Chipre a veces se deletrea Chittim. The name Chittim El nombre Chittim is derived from Kition, viene de la palabra Kitio, a city-state on the southeast side una ciudad estatal al sureste
of the island. de la isla. It has long been associated with maritime lore, maritime or shipping functions. Maritime or shipping what? Shipping stories, functions. Usualmente se relaciona a historias o funciones, eventos marítimos. Cyprus, or Chittim, Chipre o Kitim was ruled by Greece, era gobernado por Grecia, then the Assyrians, luego los asirios and then finally Rome. y luego finalmente por Roma. Genesis 10:4 traces the roots of Japheth, Génesis 4, 10:4 traza la ruta and Chittim is mentioned by both Jeremiah and Ezekiel. Wait, you said it traces the route of what? Chittim is mentioned Shittim se menciona by Jeremiah, en Jeremías, Ezekiel, Ezequiel, along with Isaiah. junto con Isaías. It traces the roots Vemos las raíces of Noah de Noé through Japheth a través de Jafet into Europe. hacia Europa. Say that again. Lo diré de nuevo. It traces the roots Vemos las raíces of Noah de Noé through Japheth a través de Jafet, west yendo hacia el occidente, into Europe. hacia Europa. Now, just quickly, we can see this. Y rápidamente podemos ver esto. Chittim. Let's go. I'm going to go quickly now. Jeremiah 2:10. Jeremías 2:10. Chittim versus Islam. Hittim versus Two Islam. armies, two warring sides. Dos ejércitos, dos lados guerreantes. Jeremiah 2:10. Jeremías 2:10. Yeshua spoke about it in Matthew 24 that one of the signs of the latter days is you will see kingdom against kingdom and nation against nation. Yeshua habló de esto en los tiempos postreros, diciendo que veremos guerras de nación en contra de nación y reino en contra de reino. The kingdom versus kingdom is light versus darkness, the covenant people versus Islam. El reino contra reino son las tinieblas contra el resplandor, el pueblo del reino de Yahweh contra el Islam. If in Jeremiah 2:10 we see the island of Cyprus called the coastlands of Chittim. Ahí en Jeremías 2:10 vemos que las costas de Kitim, In Ezekiel 27:6 en Ezequiel 27:6 we see Chittim again. vemos a Kitim de nuevo. In Ezekiel 27:6. Ezequiel 27:6 And we read, y leemos: out of the rocks of Bashan de las rocas de Bashan have they made your oars, they have made your benches of ivory, and they have brought you from the coastlands of Chittim. de las encinas de Bashan hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Kitim. Isaiah 23:1 Isaías 23:1 speaks of Chittim. habla de Kitim. Isaías 23:1 It says, from the land of Chittim dice: de la tierra de Kitim it is revealed to us. se nos es revelado. Isaiah 23:12 Isaías 23:12 it says, daughter of Sidon, dice: hija de Sidón, pass over levántate, pasa to Chittim. a Kitim, You will also have no rest there. y ahí no tendrás reposo. So we see that Chittim is a synonym Así que vemos que Kitim es un sinónimo for the coastlands of Cyprus. para las costas de Chipre. From the coastlands of De Cyprus las costas de Chipre come the maritime trade vienen el intercambio marítimo between the Middle East entre el Medio Oriente and Europe. y Europa. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Of the maritime trade routes between the Middle East Las rutas marítimas entre el Medio Oriente and Europe, y Europa they go through Chittim. pasan por Kitim. Chittim. Shittim. So Chittim Así que Shittim is also mentioned igual se menciona in the book of Maccabees. en el libro de los In Macabeos. 1 Maccabees 1:1. Primera de Macabeos 1:1. In 1 Maccabees 8:5. Primera de Macabeos 8:5. It's called the island of Alexander the Great. Se llama la isla de Alejandro Magno.
And so we see that Chittim is Cyprus, Entonces vemos que Kittim es Chipre, named after the city on the southeast of the island, nombrada tras el nombre al sureste de la isla, from where men would set sail de donde los hombres iban navegando and go west and northwest into Europe. hacia el occidente y el noroeste de Europa. And so we see that this happened Así que vemos que esto acontecía with Antiochus Epiphanes when he attacked Israel. cuando Antiochus Epífanes atacó a It Israel, will happen again y acontecerá de nuevo because he was an Assyrian porque él era un or a asirio, Greco-Syrian. un greco sirio, That was the Assyrian or the Syrian part que fue el asirio o la parte asiria of Alexander the Great's empire. del imperio de Alejandro Magno. The attack of Hanukkah, El ataque en the Hanukkah, idolatry of Hanukkah, la idolatría de Hanukkah, came from Assyria. vino de Asiria. And we learned last week that the Antiochus Epiphanes Y aprendimos la semana pasada que Antiochus Epífano is a type of the coming anti-Mashiach. es un tipo de el antimesías venidero. So that Daniel 11, Así para que Daniel 11, almost in its entirety, casi en su totalidad, is a dual prophecy. es una profecía It doble. happened once Aconteció una vez in history en la historia, at the time of Hanukkah, en el tiempo de Hanukkah, 150 BC, 150 and BC, it's going to happen y again va a acontecer de nuevo some 2,200 years later. unos 2200 años después. Another witness is the Dead Sea Scrolls. Otro testimonio son los pergaminos del Mar Muerto, Contain several references donde contienen varias referencias to Chittim. a Kittim. Most notable, Más notables, the island of Chittim or Cyprus la isla de Kittim o Chipre, being the defeat of Rome. siendo la derrota de Roma, So that the lands that are west of Cyprus para que las tierras que están al occidente de Chipre, in history que vemos en la historia, are considered se consideran the lands of Chittim. las tierras de I'll say that again. Kittim. Lo diré de nuevo. According to Assyrian literature and the Dead Sea De Scrolls, acuerdo a la literatura esenia y los pergaminos del Mar Muerto, starting with the island of Cyprus comenzando con la isla de Chipre and going all the way west y yendo hacia el occidente, into Europe and North America, Central America and South America, hacia Europa, Norteamérica, América Central y Suramérica, are the lands son las tierras of Chittim. de Kittim, So that Chittim, para que Kittim, where Barnabas was, de donde era Cyprus, Barnabá, is Chipre, kind of a gateway es como una entrada between the Islamic beasts entre la bestia islámica in the Middle East en el Medio Oriente and the anti-Mashiach forces y las fuerzas antimesiánicas in the West. en el occidente. Okay? So you can't have the beast coming from Europe Así que uno no puede tener a la bestia viniendo de Europa when Europe cuando Europa, is said clearly in Daniel 11 and Micah 5 se dice claramente en Daniel 11 y Miqueas 5, to be fighting the beast. estar peleando con la Say that bestia. again. You can't have Europe being the beast, No the podemos, revived Roman Empire, no podemos tener a Europa siendo la bestia y el imperio otomano revivido and at the same time fighting themselves. y a la vez pelear contra sí mismos, Because a house divided itself cannot stand. porque una casa dividida no puede permanecer. We know that the U.S. is part of this Western alliance, the UK and other Western nations. Sabemos que los Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones occidentales forman parte de esta alianza. It is interesting, Y es interesante in the New Jerusalem Bible, que en la Biblia Nueva Jerusalén, by the Catholic Church, editada por la Iglesia Católica, the New Jerusalem Bible with Apocrypha la nueva Biblia de Jerusalén con apócrifa, reads like this lee así, in Daniel 11:30. en Daniel 11:30. Warships from Kittim Barcos de guerra de Kittim will oppose him.
lo pondrán. meaning anti-Mashiach. Hablando del antimesías. So the word ships of Chittim Así que la palabra barcos de Chittim is translated interestingly in the Catholic Bible, se traduce interesantemente en la Biblia católica or one of the Catholic o Bibles, una de las Biblias católicas warships. como barcos de guerra. So we see that Chittim Así que vemos que Chittim represents the ships and the warships representa a los barcos de guerra from the anti-Mashiach forces. de las fuerzas antimesiánicas. Okay. So this shows us that these warships Así que esto nos enseña que estos barcos de guerra are not sailing expeditions, no son expediciones de marítimas, but they are ships that Yahweh raises up pero son barcos que Yahuwah levanta to fight the end time beast para pelear en contra de la bestia de los tiempos finales and the Islamic Caliphate y el califato islámico, led by the anti-Mashiach. liderado por el antimesías. This will be a turning point Esto será un punto de voltear in the war of Gog and Magog en la guerra de Gog y Magog, when Islam, the surrounding Islamic nations, cuando las naciones attack Israel. islámicas que rodean a Israel atacarán. The scriptures tell us Las escrituras nos dicen that these Chittim que nations estas naciones de Chittim are the shepherds of Israel that we read about, son los pastores de Israel de los que leímos, that come to Israel's rescue. que vienen al rescate de Israel. 7 nations 7 naciones and 8 principal men, y 8 hombres the principales. 8th being Mashiach himself, El octavo siendo Mashiach mismo, coming on the white horse viniendo sobre el barco, el caballo blanco, to lead the ships of Chittim. para guiar a esos barcos de Chittim. Think about that. Piensen en eso. Horses, ships, meaning a full range of military hardware. Caballos, barcos, un equipo total de un ejército. When the anti-Mashiach is defeated, Cuando el antimesías sea derrotado, he will become even angrier se enojará aún más, because his plan to set up a caliphate porque su plan para establecer un in place of califato, Israel un lugar de Israel, and destroy Israel in the process y para destruir a Israel en ese proceso, will have come to an end. habrá llegado a su fin. So we go to Jeremiah 51 Así que vamos a Jeremías 51, and verse 25. verso 25. Yirmiyahu Jeremías Yirmiyahu 51 51, and 25. 25. Jeremías Baruch Hashem. 51, 25. Jeremiah 51, 25. Jeremías 51, 25. Hallelujah. Actually, we can go back. If you read all of Jeremiah 51, Si uno lee todo el capítulo 51 de Jeremías, well, let's start with verse, because we have a little extra time. Let's start with verse 25 and then let's backtrack. comencemos con el verso 25 y vamos a retroceder. And we'll be able to conclude this teaching today. So it's 3 parts. You want to review those first 2 parts on the archives in case you missed it. Y podremos concluir esta enseñanza hoy. Y para que sepan, se compone de 3 partes. Las primeras 2 partes las pueden repasar en nuestra lista de archivos de videos archivados. See, I am against you, O destroying mountain. He aquí que yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Mountain in Scripture is a government. Un monte en la escritura implica un gobierno. I am against you, O government of Babylon. You go back to verse 24, you'll see that. Estoy contra ti, oh monte destruidor, gobierno de Babel. Who is the hammer? Pueden retroceder al verso 24 para ver eso. Who is the hammer Que es el martillo and destroys all the earth. y destruye a todo el mundo. Yahweh says, I will stretch out my hand against you. Yahuwah dice, yo extenderé mi mano en contra de ti. ¿Cómo? Through the ships of Chittim, A través de los barcos de Chittim, the 7 shepherds of Micah 5, los 7 pastores de Miqueas 5 and the 8 principal men of Micah y 5. los 8 hombres principales de Miqueas 5. And I will stretch out my hand and roll you down from the rocks Y estiraré mi mano y te haré de rodar de las peñas and burn your mountain. y quemaré tu You try to montaña. destroy the covenant people Tú intentas through war destruir- and flattery. Tú intentas destruir al pueblo del convenio a través de guerra And flattery. y a través de palabras que levantan, Lies.
mentiras, but lies through the mouth. mentiras de la boca. But I will destroy your mountain, Pero yo destruiré tu montaña, just like you had thought así como tú habías pensado to destroy my mountain. destruir mi The montaña. mountain that is destroyed here in Jeremiah 51:25 La montaña que es destruida aquí en Jeremías 51:25 is Mecca. es Meca. You know what's amazing ¿Saben lo que es maravilloso? in the Islamic Hadith, Que en el Hadith islámico, which are the commentaries on the Quran, los comentarios acerca del Corán, the leading Muslim scholars los eruditos principales del Islam, who claim to repeat things that Muhammad taught that are not in the Quran, que dicen repetir cosas que enseñaba Mahoma que no están en el Corán, claim that in the end time, dicen que en los tiempos finales, the infidels los in the infideles, battle of Gog and Magog en la batalla de Gog y will Magog, burn Mecca, quemarán a Meca, and Mecca will have to be rebuilt. y Meca tendrá que ser reconstruida. And now we look at Jeremiah 51:25, Y aquí vemos en Jeremías and we 51:25 see exactly the same thing. y vemos la misma cosa. So even in Islam, Así que aún en el and you Islam, can ask any Muslim uno puede preguntarle a cualquier islámico if they believe the Hadith, que si creen en el Hadith, they will acknowledge that the infidels reconocerán que los infideles will burn Mecca. quemarán a Meca. And Yahweh says, I will burn your Y mountain. dice Yahuwah, yo quemaré tu montaña. This is the kingdom of Islam. Este es el reino del Islam. She destroys the whole world by fear and terror and false religion, Destruye el mundo a través de terror y Yahuwah temor y falsa religión turns the table, y convierte la mesa and burns that kingdom y quema a ese reino through the 8 principal men a través de los 8 hombres principales and the ships of Chittim. y los barcos de Now Kittim. remember, this is very important. Y acuérdense que esto es muy In a importante. historical context, Chittim is just an island. En un contexto histórico, Kittim es una simple isla. But in prophecy, Pero en profecía, the warships, los barcos de guerra, the New Jerusalem translation with the Apocrypha, en la nueva traducción de Translates Jerusalén, it con los, properly los libros apócrifales, traducen as warships. literalmente como barcos de guerra. These warships Estos barcos de guerra are the anti-Messiah forces son las fuerzas from antimesiánicas Chittim desde Kittim and all points west en todos los puntos al to occidente Europe, where the sons of Japheth are, hacia Europa, donde se encuentran los hijos de Jafet and then where the seed of Israel y donde la simiente de is Israel, even there, the seed of Shem la semilla de and the Shem seed of Japheth y la simiente de Jafet, in Europe que está en Europa and in the Americas, y en las Américas. and it all fits beautifully. Y todo cuadra preciosamente. So we see here kingdom against kingdom, Así que aquí vemos reino the contra nation of reino, light versus the nation of darkness, nación de resplandor contra nación de the tinieblas, people of Allah versus the people of the covenant, el pueblo de Alá contra el pueblo del convenio, the mountain of Moriah versus the mountain that will be burned, el monte de Moriah contra la montaña que será quemada, Mecca. Meca. And so when you read Jeremiah 51, Y cuando uno lee Jeremías you will 51, see something that you've never seen in history. verá cosas que nunca se han visto en la historia. And we don't have all the time, but we have a little extra time. Y no tenemos mucho tiempo, solo un poquito de tiempo adicional. And these things are referenced by the book of Revelation. Y estas cosas No. se hace referencia de ellas en el libro de The Revelación. book of Revelation was written El libro de Revelación fue escrito about 600 years after Babylon fell to the Medo-Persians. cerca de 600 años después de que Babel cayó a los medo-persas. And Babylon, the writers of Revelation, Y los escritores de Revelación, John, Yahuanán, through the Ruach, a través de la Rúa, did not consider no consideraron these prophecies estas profecías to have come to pass. haberse In other words, manifestado, in realizado. their minds, En otras palabras, en sus mentes, Babylon was not destroyed Babel no había sido destruida in history en la historia by the Medo-Persians. por los medopersas, It is an end-time promise sino que es una promesa de los tiempos finales yet to come to pass. que todavía está por And realizarse. the writer of Revelation referred to it Y el escritor de Revelación se refería a ella as the Ruach gave
Yohanan the Shaliach, así como la Ruach le daba a Yohanan el Sholiach, the second witness el segundo testimonio of what we're about to see. de lo que estamos a punto de ver. In Yirmiyahu 51, En Jeremías 51 it says, dice, and we'll go quickly, we don't have time. leeremos rápidamente porque no hay tiempo. The slain will fall in Chaldea. What verse? 4. Verso 4, 51:4. Verse 2. Verso 2. I will send destroyers to Babylon. Enviaré destruidores a Babel. Verse 5. Verso 5. Israel has been forsaken. Israel ha sido abandonado. Verse 6. Verso 6. Flee from Babylon. Huyan de Babel. Deliver your being. Entreguen su ser. Do not be cut off. Rescaten su ser, no sean cortados. Verse 6. In her iniquity. Verso 6. En su iniquidad. This is the time of Yahweh's vengeance. Este es el tiempo de la venganza. He de will Yahweh. render her a full repayment. Le dará su pago completo. Verse 7. Verso 7. We see that in the book of Revelation. Babylon has been a golden cup. Vemos eso en el libro de Revelación, que Babel ha sido una copa de All oro. nations have drunk Todas las naciones han bebido of her wine. de su vino. And the nations went crazy Y las naciones se aturdieron because of her por fear, causa de ella, temor, torment. tormento. Babylon is fallen, Babel ha caído, destroyed. ha sido Never happened destruida. yet. Todavía no ha acontecido. Iraq is there, Iran is there, Turkey is there, Saudi Arabia. It has never happened. Irak, Irán, Turquía, Arabia Saudita, todavía están ahí. No ha The acontecido. land of Nimrod has been fragmented, No se ha realizado su destrucción. La tierra de Nimrod ha sido fragmentada, but not destroyed. pero no ha sido This is destruida. very important. Esto es muy That importante, every single one of que us todos nosotros gets this podamos entender esto and understands y this. comprenderlo. Because people will say, oh, this has been destroyed. Porque la gente dice, oh, esto ha sido destruido. That has already happened. Esto ya pasó. No, that we see clearly today that it has not yet happened. No, podemos ver It's a claramente mystery. hoy que todavía esto no ha acontecido. Es un secreto. The devil has told everybody that Babylon no longer El exists. diablo le ha dicho a todo el mundo que Babel ya no existe. And Yahweh in his word has to say, no, Y la palabra de Yahweh tiene que decir no. Babylon will exist Babel existirá until the time I return hasta el tiempo que yo to regrese destroy her. a We destruirla. need to make sure we understand this. Necesitamos confirmar que entendamos esto. Every one of us needs to make sure that we understand this. Todos nosotros necesitamos confirmar que entendamos esto. It is crucial that we understand Es this. importantísimo que lo entendamos. Babylon is fallen and destroyed. Babel ha caído y ha sido destruido. Verse 8. Verso 8. We would have healed Babylon, but she didn't want to repent. Pudiéramos haber sanado a Babel, pero ella no se quiso Verse arrepentir. 9. Verso 9. And we see throughout the chapter, Y vemos a través de todo el capítulo Yahweh gains victory over que her Yahweh gana, triunfa sobre ella and destroys her. y la destruye. And we are to run out Y tenemos que huir from these lands de estas tierras because destruction is coming. porque la destrucción está por venir. And verse 26, Verso 26. there'll be no more stones, No habrá piedras, no more Kaaba, no habrá cava, no more foundations. no habrá fundaciones. Blow the shofar, Suenen el shofar. alert the nations. Adviértanle a las naciones. Verse 29, Verso 29. make the land of Babel, Hagan que la tierra de that Babel, Yahweh will perform a purpose que Yahweh hará su so that there'll propósito be no more inhabitants. para que no hayan más That habitantes. hasn't happened. Eso no ha acontecido. There are still inhabitants. Todavía existen allí The, habitantes. the land of Babylon is still there. La tierra de Babel sigue ahí. And then it goes back to a historical context. Y luego regresa a un contexto histórico. And then it goes back to a prophetic Y context. luego regresa a un contexto profético. And the entire chapter 51 Y el capítulo entero 51 takes the historical end of Babylon toma el fin histórico de Babel and brings it forward prophetically, y lo trae hacia adelante proféticamente, where Yahuwah's army, a donde el ejército de Yahweh leading the ships, the warships of Chittim, está guiando a los barcos de guerra de Chittim will bring an end. para traer un fin. So as you read the entire chapter Así que al leer el capítulo entero of Jeremiah de 51, Jeremías 51, you'll see how it goes back and forth. verán cómo viene y va, viene hacia adelante y atrás. From
judgment on Nebuchadnezzar's Babylon de juicio sobre la Babel de Nabucodonosor to a final destruction a una destrucción final of end time Babylon. de la Babel de los tiempos finales. Let us close with the book of Zechariah. Cerremos con el libro de Zacarías. Zaharia. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Two scriptures. Dos escrituras de Zacarías. Two scriptures. Let's go to Zechariah 12, Vamos al libro de Zacarías capítulo 12, verse 2. verso 2. Here Yahuwah says this. Aquí dice Yahweh esto: I will make Jerusalem a cup of trembling haré que Jerusalén sea una copa de temblar to all the people around her. a todos los pueblos que la rodean. They will be taken in the siege Serán sitiados against Yehudah and Jerusalem. en contra de Yahudá y Jerusalén. At that yom I will make Jerusalem a burdensome stone En aquel yo haré que Jerusalén sea una piedra pesada for all these surrounding Islamic nations, para todas the estas Confederacy, the end time beasts, naciones nations. islámicas que la rodean, estas naciones confederadas. All who burden or mess with Jerusalem Todos los que intentan molestar a Jerusalén will be cut in pieces, serán cortados en partes, even though the nations of the land aunque las naciones de la tierra of Nimrod de Nimrod would be gathered against se Jerusalem. junten en contra de Jerusalén. So Yahuwah's plan is to destroy the mountain Así que el plan de Yahweh es destruir a la montaña of Babel. de Babel. Now this is not talking about all nations. Y esto no está hablando de todas las naciones. The all is in context. La palabra todas es en contexto The Islamic nations de las naciones islámicas that are coming against and surrounding Jerusalem. que están viniendo en contra y rodeando a Jerusalén. Now go to Zechariah 14, Entonces vamos a Zacarías capítulo 14, verse 1. verso 1. You see, the day of Yahuwah comes, He aquí el yom de Yahweh viene, and your spoil will be divided in the midst. y en medio de ti serán repartidos tus despojos. I will gather all nations. Reuniré a todas las Again, in naciones. context, not all nations, but all Islamic confederate end-time beast nations. Y una vez en contexto no está hablando de todas las naciones, sino todas las naciones islámicas de la bestia de los tiempos finales. Against Jerusalem to battle. En contra de Jerusalén para la The batalla. city will be taken, La ciudad será the tomada, houses destroyed, las casas saqueadas, the women violated, violadas las mujeres. half will go into captivity, La and mitad irá en the cautiverio rest will not be fully cut off. y el resto no será cortado de la ciudad. Then when these armies, this end-time caliphate, the ISIS and those favoring ISIS, finally turn their attention to Jerusalem, Y cuando estas naciones de Then- ISIS finalmente volteen su atención hacia Jerusalén, then Yahuwah will go forth entonces Yahweh irá hacia and adelante fight against these y nations. peleará en contra de estas The naciones, same way he fought in the past, de la misma manera que peleó en el pasado, in the days of battle. en los yamim de la batalla. His feet will stand on the Mount of Olives. Sus pies estarán sobre el monte de los There'll olivos, be earthquakes, habrán temblores, cosmic disturbance, turbaciones cósmicas, Islam destroyed, Islam será destruido. Jeremiah 51 coming to pass, Jeremías 51 se realizará. Yahuwah using the 8 shepherds and the ships of Chittim Yahuwah usará a los 8 pastores y los barcos de Kittim to bring about the millennial kingdom. para traer el reino milenial. And we see in verse 9, Y vemos en el verso 9. and when all this is completed, Y cuando todo esto se haya completado and the end time revived caliphate is y destroyed, el califato de los tiempos finales se ha revivido y destruido, Yahuwah will be melech over all the earth. Yahuwah será rey sobre toda la tierra. And in that yom, Y en ese yom there will be Yahuwah Echad, será Yahuwah Echad and his name will be Echad. y su nombre será And we sing Echad. that every Shabbat, Y esto lo entonamos cada Shabbat. right? ¿Sí? Oh, actually, we only sing that now, I think, on Rosh Chodesh. Y en realidad creo lo entonamos cada Jodesh. And we sing, what we're doing is we're singing actually
the celebration of the coming kingdom. Y lo que estamos entonando en realidad es la venida del reino venidero. And the defeat of the end time beast. Y la derrota de la bestia de los tiempos finales. Through the ships of Shittim. A través de los barcos de Chittim. And the 8 principal shepherds. Y los 8 pastores principales. And in some synagogues they sing it every Shabbat. Y en algunas sinagogas lo entonan cada Shabbat. That victory celebration. Ese victory triunfo, song. Esa entonación de triunfo, esa celebración de triunfo. And you know how it goes. Y saben cómo va. Bayom hahu, Yeh Yahuwah echad, Ushemo, echad. That's the triumph. Este es el triunfo. That Allah's name Que el nombre de Allah has been erased. Ha sido borrado. The mountain of Mecca, la montaña de Mecca, Babel, has been removed. Ha sido quitada. And Yahuwah's kingdom y el reino de Yahuwah has come. Ha venido. The mark of the beast la marca de la bestia has been removed. Ha sido quitada. And Yahuwah's name y el nombre de Yahuwah is one. Es uno. And his kingdom y su reino is one. Es See, that's all prophetic. Ven, todo eso es profético. Speaking of the destruction. Hablando de la destrucción. Of end time Babel. De la Babel de los tiempos finales. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. First of all, I'm going to remind you that we're going to be with you, of course, next Shabbat. En primer lugar, les vamos a recordar que vamos a estar con ustedes de nuevo el próximo Shabbat, si Yahuwah lo permite. And next Yom Rishon. Y el próximo domingo. And the next 2 weeks will be a busy time as we have families coming and moving here. Primer Yom de la semana y las próximas 2 semanas van a ser tiempo ocupado ya que tenemos familias que se están trasladando y mudando para llegar aquí. And also we begin the feasts. E igual iniciamos las fiestas. On Friday the 19th. El 19 de septiembre, el viernes 19 de septiembre. And then on the 28th of September. Y luego el 28 de septiembre. Sunday. Domingo. Will be Yom Kippur. Será el Yom HaKippurim. So Yah willing, we're going to begin a very busy season. Así que permitiéndolo Yahuwah, vamos a iniciar una temporada muy ocupada. We thank Yahuwah for the Kehillah. Y le damos toda a Yahuwah por la Kehillah. And for all of our friends around the world. Y por todos nuestros amigos alrededor del mundo. Who are invited to join us by way of television and radio. Que están invitados a unirse con nosotros a través de televisión y radio. For the feast. Antes de las fiestas. So we're going to take a short 2 to 3 minute intermission. Así que nos vamos a tomar una intermisión corta de 2 a 3 minutos. We're going to bring Mariamni here. Vamos a traer aquí a Mariamni. She'll be teaching our brothers and sisters in Spanish. Estará enseñando a nuestros fraternos y fraternas en el español. Continuing the in-depth teaching. Continuando la enseñanza profunda. On the true name of Yahweh. Del nombre real de Yahuwah. And it's very important that everyone understands the significance. Y es muy importante que todo el mundo entienda el significado. Especially what we just learned now. Especialmente con lo que acabamos de aprender en este momento. That ultimately it's a battle of the name. Que últimamente es una batalla del nombre. The name of Allah being the mark of the beast. El nombre de Allah siendo la marca de la bestia. And the name of Yahweh being the mark of the 144,000 and of true Israel. Y el nombre de Yahuwah siendo la marca de los 144,000 y del Israel real. You could differentiate kingdoms. Se pueden diferenciar los reinos. Between what name they carry. Entre el nombre que cada uno lleva. In the television stream, there's going to be a very short intermission. Así que en la pantalla de televisión de los videos va a haber una intermisión corta. So we can separate the videos. Para poder separar los videos. Don't adjust your computer. There's nothing wrong with your computer. No ajusten sus ordenadores porque no hay nada malo con ellos. And then we'll be right back. Y regresamos inmediatamente. On television. En televisión. And on radio. Y en la radio. So don't adjust your computer. Así que no ajusten sus ordenadores. Hashem Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yahshua el Mesías. Shavua Tov. Feliz semana. And Barachot. Y Barakot. From Goshen B'Tzafon. Desde Goshen B'Tzafon. We'll be right back with Sister Mariam. Regresamos con la Hot Mariam. And our Spanish teacher. Y nuestra enseñanza en español.